Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va expliquer le raisonnement par occurrence pour la première année du lycée. On va commencer avec la règle. Alors la règle dit, pour montrer que quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai, on procède en deux étapes. يعني إذا بغيتي تبين الصحة ديال واحد العبارة Pn مكتوب بدالة n بحيث ذاك الn عدد صحيح طبيعي, un nombre naturel, il appartient à l'ensemble n. Alors on suit deux étapes. La première étape, on montre que l'expression est vraie pour le premier élément اللي هو 0. قلنا مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية n, أول عنصر فيها أول élément فيها هو 0. إذا tu montres que l'expression est vraie pour 0. Deuxième étape, on suppose que Pn est vrai. يعني on suppose ce qu'on veut montrer. Pn est vrai. Alors on suppose que Pn est vrai. Et on montre que Pn plus 1 est vrai. يعني كتفترض بأنها صحيحة بالنسبة ل n وتبين بأنها صحيحة بالنسبة للعنصر اللي تابعه اللي هو n plus 1. Alors on va l'expliquer avec un exemple. Alors l'exemple اللي عندنا هو montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 6, 2 à la puissance n est supérieur à 6n plus 7. إذن شكون هو le premier élément هنا؟ Le premier élément هو 6. إذا كتلاحظوا هنا عطاونا n supérieur ou égal à 6. إذن le premier élément c'est 6. إذن on montre que cette expression est vraie pour n égale à 6. Alors d'abord on va calculer 2 à la puissance 6. Si n est égal à 6, 2 à la puissance 6 c'est 64. Et ici je vais remplacer n avec 6, la même chose. Donc 6 fois 6 plus 7 est égal à 36, plus 7 est égal à 43. Et vous remarquez que 64 est supérieur à 43. C'est ça. Donc cette expression est vraie si on remplace n avec 6. Il a عوضتي n في 6 وهذا عطاني 64 ها هو وهذا عطاني 43 ها هو و64 est supérieur à 43. Et dans l'étape الأولى on a terminé. La deuxième étape, on suppose que 2 à la puissance n est supérieur à 6n plus 7. On le suppose. Et montrons que la même expression, mais on remplace n par n plus 1. يعني كنبينوا هذه العبارة ولكن بتعويض n ب n plus 1. فكتلاحظوا هنا 2 à la puissance n ولات 2 à la puissance n plus 1. هنا 6n ولات 6 multiplié fois n plus 1 plus 7. إذا هذه l'expression هذه هي هذه l'expression هذه غير on a remplacé le n par n plus 1. إذا دابا cette expression عندنا cette expression on veut la montrer. إذا غنطلق من l'expression اللي عندنا اللي هي هذه ونحاول نوصل لهذه. Et je vais commencer avec 2 à la puissance n plus 1 est égal à 2 à la puissance n fois 2. La règle de la puissance. فاش كيكون عندي la même base هنا 2 وهنا 2. وهذه à la puissance n وهذه à la puissance 1. لكن هنا واحد la puissance 1. إذا 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1 هي 2 à la puissance n plus 1. إذا باينة من جات هذه. Et on a 2 à la puissance n supérieur à 6n plus 7. من جبناها هذه هي l'hypothèse de la récurrence. يعني الافتراض اللي افترضنا اللي هي supposons que افترضنا أن هذه عندي. كنسميوها hypothèse de récurrence. مزيان. إذا إلا انطلقت من هذه si je commence avec celle-ci باش نوصل 2n plus 1 qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier par 2. إذا من هذه je multiplie par 2. Alors on a une inégalité ici. عندنا واحد المتفاوتة هنايا. فإذا بغيت نوصل 2n plus 1 je dois multiplier ici par 2 et ici par 2. C'est ce que je vais faire. Je multiplie par 2 de ce côté et je multiplie par 2 de ce côté. Maintenant je vais simplifier. 2 à la puissance n fois 2 ça va donner 2 à la puissance n plus 1. وهذا غيعطيني 12n plus 14. Le développement. 2 fois 6n هي 12n. 2 fois 7 هي 14. إذا وصلنا لهذا لو ريزولتا هذا. واش هذا لو ريزولتا هذا هو اللي بغينا؟ نو عقلوا معايا لو ريزولتا اللي بغينا هو هذا اللي فوق. 2 à la puissance n plus 1 supérieur à 6 n plus 1 plus 7. Alors pour le montrer, je dois montrer que هذه l'expression هذه est supérieure لهذه l'expression هذه. إذا بينتها عندي هنا supérieur ولا عندي 2n plus 1 supérieur à هذا هو داكشي اللي بغيت. Alors comment je vais le montrer? Je vais décomposer هذا le nombre هذا 12n plus 14 يساوي 6n plus 6 plus 7 plus 6n plus 1. منين جبتها؟
6n plus 6n, il y a 12n اللي كانت هنا. Ou 6 plus 7, 13 plus 1, 14. Et ici, je vais factoriser par 6. غتعطيني 6 facteur n plus 1 plus 7 بقات بلاصة plus 6n plus 1 بقات بلاصة. إيوا هذا دابا 6 facteur n plus 1 plus 7 راه هو اللي كاين هنا. إذا هذا لو نومبر هذا راه هو هذا زيد عليه 6n plus 1. إذا شكون الكبير؟ الكبير هو هذا. Donc je peux conclure que 12n plus 14 est supérieur على هذا. إذا كان هذا supérieur à هذا ou 2n plus 1 supérieur à هذا, on peut conclure que 2 puissance n plus 1 est supérieur à 6n plus 1 plus 7. C'est ce que j'ai conclu ici. Et هو هادشي اللي قلنا خصنا نبينو في la deuxième étape. نرجعو معايا la deuxième étape هنا. Supposons que هادي et montrons que هادي. On a supposé هادي et on a montré هادي. Alors, la conclusion, on a montré par récurrence que 2 à la puissance n est supérieur à 6n plus 7. Et on passe à un deuxième exemple. La récurrence, c'est les exemples. Exemple 2, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Vous remarquez que ici on a n étoiles. Le premier élément c'est 1. باغي نبين بان المجموع ديال الاعداد من واحد حتى لواحد العدد n راه كتساوي n facteur n plus 1 sur 2. عوض هاد n باش ما بغيتي. Tu peux le remplacer avec n'importe quel nombre naturel. يعني درتي هنا 6 ف 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 كتساوي 6 facteur 6 plus 1 اللي هي 7 divisé par 2. وهاد لا ريغل خدامه باش ما عوضتي n هنايا. اذا c'est ce qu'on veut montrer. باغي نبينو هاد لا ريغل هادي. Alors on commence par le premier élément. Le premier élément c'est 1. Donc je vais remplacer n ici avec 1. Si n est égal à 1, ça va 1 fois 1 plus 1. J'ai remplacé ici n b1 ou n b1 divisé par 2 est égal à 1 plus 1, il y a 2. Divisé par 2. Je vais commencer avec la multiplication. 1 fois 2 c'est 2. Divisé par 2 c'est 1. Et le résultat est la route n b1 ou 1. Alors la proposition est vraie. علاش؟ لأن قلنا la somme كتنطلق من 1 حتى ل n. وشنو هو n في هذا لو كا؟ هو 1. إذا واش غتوصل ل 2 ولا 3؟ لا. هذه دابا المسألة اللي كي ان بو كومبليكي اللي كتدوخ واحد شوية. لو درنا هنا 6 قلنا غنطلق من 1 jusqu'à 6. لو درنا 5 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. لو درنا 3 1 plus 2 plus 3. لو درنا 2 1 plus 2. لو درنا 1 غنحبس عند 1 ما غندوش اصلا ل 2. اذا هذا الكوتي هذا الجهه هذه كتساوي 1 الا رومبلاسيتي ان ب 1 وهاد الجهه هذه كتساوي 1 ها هي الا رومبلاسيتي ان ب 1. اذا 1 est égal à 1. اذا هاد ليكسبرسيون هذه est vraie si n est égal à 1. donc P1 est vrai. مزيان. Deuxième étape, supposons que هادشي اللي باغي نبين ها هو on a supposé et montrons que la même expression ولكن غنعوض n ب n plus 1. il va devenir comme ça. 1 plus 2 plus 3 هاد المره ما غنحبسش عند ال n. je vais ajouter n plus 1. لاحظتوا لان لا سوم هنا كتحبس عند ال n ولكن حنا باغي نبينوا ليكسبرسيون اي فري pour n plus 1. اذا ما غنحبسش عند ال n غنزيد n plus 1. بالنسبه للجهه الاخرى n on l'a remplacé avec n plus 1 n on l'a remplacé avec n plus 1 وعندي هنا plus 1 عطاتني هنا n plus 2. اذا cette expression عندي comme énoncé كمعطيات. Ou cette expression, c'est ce que je dois montrer. Alors je vais commencer avec ce côté. غنبدا بهذا وندير égal ونحاول في الاخر نوصل لهذا. اذا 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer هاد la somme هادي. غناخذ في الاول غير هاد الجزء هذا ونخلي n plus 1 et وهذا il est égal à quoi? Il est égal à n facteur n plus 1 sur 2. منين جبناها l'hypothèse de récurrence. هانتوما لاحظتوا j'ai remplacé هادشي اللي بالصفر هنايا بهذا n facteur n plus 1 sur 2 و n plus 1 اللي كانت هنا هاني خليتها. منين جبت هادشي قلنا من l'hypothèse de récurrence. عندي واحد لا somme وهاد الجزء منها هذا il est égal لهاد الجزء هذا. je l'ai remplacé و n plus 1 اللي كانت je l'ai laissé ici.
Voilà, il a l'hypothèse de récurrence. L'étape اللي من موراها, je vais mettre au même dénominateur. نوحد المقام. Alors هذا عنده المقام 2, هذا ما عندوش المقام اصلا. Alors j'ai multiplié الفوق par 2 والتحت par 2. الاولاني ما قصتوش والثاني j'ai multiplié par 2 الفوق والتحت. هما ولا عندهم لو ميم dénominateur. فشركتهم في نفس الكسر. n facteur n plus 1 plus 2 facteur n plus 1 sur 2. كان عند هذا sur 2 وهذا sur 2 رجعتهم بجوج sur 2 ما غير حتى شي حاجه. Maintenant كيبان ليا ان فاكتور كومان اللي هو n plus 1 وهنا n plus 1. alors je vais factoriser n plus 1 فاكتور. لما حيدت هنا n plus 1 بقات ليا n, ها هي. لما حيدت هنا n plus 1 بقات ليا 2. لا فاكتوريزاسيون فاش كتفاكتوريزي بشي فاكتور كتحيدو وتقول شنو بقى. كيس كي غيست لما حيدنا هذا غيست n حطيتو هنا. لما حيدنا هذا غيست 2 حطيتو هنا وديفيزي سور 2 ما تغيراتش. اذا اش عطاتني هنا n بلس 1 فاكتور n بلس 2 سور 2. ولا لاحظوا راه هو لو ريزولطا اللي باغي نبينو. انطلقنا من هذه ها هي هنا وبينها كتساوي هذه ها هي هنا. اون ا مونطري سكون فو مونطري اللي هي هذه. اذا اون ا تيرميني لا دوزيام ايتاب. الوغ اون كونكلو هادشي اللي عندي الفوق. Alors, on a montré par récurrence que 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Alors, عاودوا تصنتوا l'exemple, le premier exemple, le deuxième exemple. وخصك دير بزاف ديال لي زيكزامبل في الريكورونس باش تضبطها مزيان. لي زيكزامبل كيدوخوا مبدئيا. كل عام كيطرا اشكال مع لي ستوديون ولكن من كثرة لي زيكزارسيس المسائل كتضبط ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمة الله.